العقيدة مقدمة على الأعمال الأخرى. انتبهوا. فمثلا الله سبحانه وتعالى بعث شعيبا عليه السلام إلى قوم ظهر فيهم الغش في الميزان والمكيال، في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء. تعرفون قصة شعيب. فقومه كانوا قوما مطففين، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لكن شعيبا عليه السلام كسائر الرسل الذين قبله والذين جاءوا بعده بدأ أولا بتصحيح المعتقد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. فبدأ أولا بالأولى. فالأولى بالنسبة للإنسان أنت، بالنسبة لك ولغيرك أيضا، أن تبدأ بتصحيح الاعتقاد، بتصحيح الاعتقاد قبل تصحيح سائر السلوكيات. عقيدتك في ربك سبحانه هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ هل فهمت معنى التوحيد أم لم تفهم معنى التوحيد الصحيح؟ هل التوحيد مجرد أن تقر بوجود الله فقط أم هو أشمل من ذلك؟ هذا هو السؤال. هل فهمت أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة دون غيره، وأن لا تجعل له ندا ولا شريكا ولا نظيرا ولا ظهيرا؟ هذا هو الأولى. الأولى هو هذا. Donc, chef dit, par exemple, le sens des priorités dans la aqidah, dans les sujets dogmatiques. Il dit, dans le Coran, par exemple, Allah Azza wa Jal commence toujours par l'unicité, affirmer l'unicité. Et il y a beaucoup d'approches, par exemple, l'histoire du prophète Shu'aib alayhi salam, qui, son peuple était très connu pour tricher dans la balance par rapport aux mesures. Et là, ce prophète a été envoyé pour essayer de les corriger. Qu'est-ce qu'on remarque quand Allah Azza wa Jal met en avant l'histoire de tous les prophètes? Ils sont tous venus avec adorer Allah et vous ne lui associez personne d'autre comme divinité. Et après, ils incitaient à des actions. Donc, la aqidah, le dogme commence avant les lois de Sharia qui concernent les actions. Et donc, il faut respecter cet ordre-là. On a donc dans l'histoire de ce prophète, quand Allah Azza wa Jal raconte, et quand à Madian est arrivé leur frère Shu'aib, il leur a dit adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. Et après, il a incité à l'action, ne trichez pas dans les mesures. Donc, Cheikh dit le sens des priorités, c'est al-aqidah, le dogme, avant l'adoration. ولهذا الذين يطالبون بالشريعة قبل العقيدة هؤلاء عندهم ميزان مختلف. فالذين يطالبون بالشريعة اليوم مغفلين جانب العقيدة في المجتمع، هؤلاء لم يبدأوا بما بدأ الله به. وقد مر علينا أمس في فقه التدرج أن القرآن الكريم مكي ومدني. فالمكي تضمن مسائل الاعتقاد وجاء فيه شحن الإيمان وتصحيح العقيدة حتى ارتقى الناس إلى المستوى المطلوب، فجاءت الشريعة في المدينة. فلما جاءت الأحكام الشرعية في المدينة الناس تلقوها بالقبول وتيسر لهم تطبيقها والعمل بها. فهمنا الآن؟ إذن يبدأ بالعقيدة أولا بالنسبة لك كفرد وبالنسبة لغيرك أيضا إذا أردت أن تسلك مسلك المصلحين. يبدأ بتصحيح المعتقد في الله سبحانه جل في علاه. بسرعة أنا أتكلم شوية عشان إذا طال الترجمة، إذا طال الكلام بالعربية الإخوة الذين لا يفهمون العربية ينامون. Donc il va faire des petites coupures français-arabe pour que tout le monde puisse être évoluer avec le discours de Cheikh. Donc Cheikh dit ceux qui demandent Sharia avant d'enseigner, de comprendre et d'ancrer leur aqidah, c'est démesuré. Il y a ce que Cheikh appelle une lacune. C'est que le Coran, comme il a été dit hier, il y a deux parties. Il y a une partie du Coran qui a été révélée à Mecca, une partie du Coran qui a été révélée à Médine. Et la partie mécoise du Coran, c'est l'aqidah. Allah Azza wa Jal a nourri et renforcé la foi des croyants, puis à Médine, il les a ordonnés
et il leur a prescrit des actions. Donc, changer le sens de ces priorités, demander l'application de Sharia, des lois et des actions avant de renforcer la foi, d'enseigner l'unicité, et qu'est-ce que ça veut dire dans toute sa globalité, c'est à ne pas avoir respecté le sens des priorités. في العقيدة أيضا العقيدة أبواب فيبدأ الإنسان بالأولى فالأولى يبدأ بالأولى فالأولى ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام بدأوا في باب الاعتقاد بالتوحيد وإلا فالعقيدة أوسع من التوحيد العقيدة فيها باب الإيمان وما يتعلق به من مباحث فيها باب القضاء والقدر وما يتعلق به من مباحث فيها ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وما يتعلق بذلك أيضا من مباحث فيها ما يتعلق بالغيب الغيبيات كذلك تدخل في باب الاعتقاد كذلك ما يتعلق بالإيمان بالرسل أركان الإيمان الستة كل هذا من أبواب الاعتقاد الإيمان بالملائكة من العقيدة الإيمان مثلا بالكتب من العقيدة لكن الله عز وجل حينما أرسل الرسل أمرهم أن يبدأوا أولا بأهم باب في الاعتقاد وهو إفراد الله بالعبودية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأنت تتعلم أولا ما معنى هذا التوحيد ثم بعد ذلك تتعلم سائر أبواب العقيدة وبالتالي الذي يتصدر لتعليم الناس الاعتقاد ما يصلح آتي الآن للناس وأكلمهم مثلا عن مسائل دقيقة متعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته وأذكر الخلاف في ذلك خاصة فيما ظاهره الاشتباه فيما يتعلق بالوجه وجه الله عز وجل ولتصنع على عيني الرحمن على العرش استوى مثل هذه المسائل التي هي مثار بحث ومثار خلاف قديم بل وخلاف حديث فآتي فأطرق أسماع الناس وأنا أتكلم في مسائل عقائدية وهم أحوج إلى أن يفهموا التوحيد أولا أن يفهموا أن الله هو المستحق للعبادة دون غيره وقد جبلت النفوس على تعظيمه على كل حال النفوس المؤمنة جبلت على تعظيم الخالق والنفوس المؤمنة أيضا جبلت على أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأنا الآن أتوجه بالناس إلى أي شيء إلى الأهم إلى مفهوم لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل وأنه لا يدعى ولا يتوكل ولا يخشى ولا يخاف ولا يحب إلا رب العالمين نعم. Donc je dis encore dans la Aqidah, ce qui concerne le dogme, s'il faut l'enseigner, il faut toujours commencer par le plus important. Il y a des priorités aussi dans l'enseignement de ces choses. Par exemple, quand vous ouvrez un livre sur la Aqidah qui concerne les sujets dogmatiques, il y a beaucoup de sujets. Il y a des sujets qui parlent d'Allah Azza wa Jal, de ses attributs, il y a des sujets qui parlent du monde invisible, qui parlent de l'au-delà, qui parlent des anges, qui parlent des livres révélés, des prophètes, etc. Par contre, si on regarde la méthode prophétique d'enseigner la foi, Allah Azza wa Jal nous dit, la première phrase que les prophètes enseignaient à leur peuple, adorer Allah, ne lui associer personne. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal était unique, l'unique digne d'être adoré, l'unique divinité digne d'être adorée. Et là aujourd'hui, on a des personnes qui enseignent, qui veulent parler de la Aqidah. Et au lieu de venir sur quel est le sens de la ilaha illallah et de parler d'Allah Azza wa Jal, ils s'aventurent, alors que c'est encore que des initiés, dans des sujets de débat sur le visage d'Allah, sur la main d'Allah, sur où est Allah, etc. Ils rentrent sur l'essence d'Allah Azza wa Jal. Et l'essence d'Allah Azza wa Jal, et encore c'est très vaste et c'est un cours d'étude, alors qu'ils n'ont même pas encore cerné que voulait dire la ilaha illallah, que Allah Azza wa Jal était le seul qu'on devait aimer, le seul à redouter, le seul en qui on doit placer notre confiance, le seul protecteur, etc. Donc ancrer qui est Allah Azza wa Jal, parce que notre nature innée nous permettra, après avoir en le connaissant, de l'aimer et de ne pas aborder les autres thématiques. Et ça, c'est le sens des priorités. خذوا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مكة والمنكرات أمامه مختلفة متنوعة متراكمة
فهذا المجتمع العربي الجاهلي فيه من المخالفات الشيء الكثير، يعيشون جاهلية جهلا، يعبدون الأصنام ويقطعون الأرحام ويشربون الخمور ويأكلون الربا والميتة ويتقاتلون لأجل عنز وغير ذلك من المخالفات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك كله قبل أن ينكر الأهم عليهم وهو الشرك بالله، ولم يأمرهم بشيء قبل أن يأمرهم بالتوحيد لله تعالى. هذا مثال. إذن لذلك يقدم الأهم على المهم. نعم. Par exemple, à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé alors qu'on sait l'ignorance dans laquelle il vivait. En plus d'adorer les statuettes, il se battait pour rien, c'était l'ivresse, on sait la perdition totale dans laquelle ils étaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il n'est pas venu leur interdire toutes ces choses, alors qu'il y avait beaucoup de choses à interdire et il y avait beaucoup de choses à corriger. Il a commencé par la chose la plus importante, et c'était l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'était de les détourner de l'associationnisme dans lequel ils étaient tombés. Et là, c'est un exemple très clair sur par quoi on doit commencer. ولذلك المسلم يعيش في مجتمع عربي أو غير عربي. هذه المجتمعات التي نعيش فيها سواء كانت عربية أم غير عربية، إسلامية أو غير إسلامية، مسلمة أو غير مسلمة، نرى فيها من المخالفات الشرعية الشيء الكثير. لكن ينبغي أن تكون القضية الأساسية والأولوية لنا هي عبادة الله وحده لا شريك له. فاليوم عندنا من الناس مثلا من يتمعر وجهه لوجود ما أدري أنا ما يخدش الفضائل من الزنا وما إلى ذلك، عنده هذا هو نهاية العالم. لا، ليست هذه نهاية العالم. الشرك بالله، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية هو أكبر أمر وأعظم تكليف كلفنا الله به، كما أن أكبر الكبائر وأعظم العظائم هو أن تجعل لله ندا. نعم. Il a dit, on est dans la même situation. Le musulman aujourd'hui, quand il regarde autour de lui, il voit beaucoup de choses. Il voit beaucoup de turpitudes, de choses blâmables. Eh bien, quelle est sa priorité? Quelle est la chose qu'il doit résoudre? C'est encore le même sujet. C'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de gens qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal et qui lui associent d'autres divinités. Donc, il y en a, quand ils voient tout ce qui est en train de se passer, ils ne savent pas par quoi commencer, ils disent ouais, c'est la fin du monde, c'est fini, etc. Non, un musulman, il sait qu'il doit jouer un rôle à résoudre ce qui est autour de lui. Il doit commencer par le plus important, et c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal soit adoré. Il n'y a pas plus pire que le shirk que d'associer Allah Azza wa Jal d'autres divinités. كذلك بعد الكلام باختصار عن مسائل الاعتقاد وتقديم أو الاهتمام بمسائل العقيدة قبل المسائل الشرعية، الإنسان في الإصلاح الأولى أن يبدأ بنفسه ثم بغيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يبدأ الإنسان بنفسه، يبدأ الإنسان بنفسه في إصلاحها، في الارتقاء بها، في تزكيتها، في تعليمها قبل الغير. وقبل أن تطالب غيرك طالب نفسك أولا. ولهذا جاء الذم والقدح لأقوام سجل الله عليهم هذا الفعل فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فجاء الإنكار عليهم أنهم يأمرون غيرهم ولكنهم ينسون أنفسهم. فيبدأ الإنسان بنفسه ثم بغيره. في هذا شغل الشاعر: قل يا أيها المعلم غيره هلا بنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت فأنت حكيم. وأنكر بعضهم على شخص يدعو إلى الإصلاح وهو من أكبر الفاسدين، قال: وغير طبيب يأمر الناس وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. يريد أن يداوي الناس وهو أصلا مريض، ما يمكن. فيبدأ الإنسان بنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولهذا العلماء تكلموا عما يتفرع عن هذه القاعدة، وهي أنه لا إيثار بالواجبات، لا إيثار بالواجبات. يعني مثلا لو كنت أنا وإياك وعندنا ماء
لا يكفي إلا واحدة، والماء مائي أنا، وأنت على حدث وأنا على حدث، لا يجوز لي أن أعطيك الماء لتتوضأ به وأتيمم أنا، لا يجوز. لا يجوز الإيثار بالواجبات، بل أبدأ بنفسي ما دام أن الماء مائي أنا أتوضأ به. نعم. Donc, Cheikh dit, après avoir cité quelques exemples sur la Aqidah, on passe sur un deuxième point, c'est de toujours commencer par soi-même avant les autres. Quelqu'un qui veut changer les choses, quelqu'un qui veut réformer, il doit commencer par lui-même avant les autres, comme le prophète l'a dit, commence par toi, puis par ceux qui sont sous ta responsabilité. Et c'est aussi un ordre coranique. Quand Allah Azza wa Jal fait le reproche à ceux qui ordonnent les autres à faire le bien en s'oubliant eux-mêmes. Donc Cheikh dit, il faut donc commencer par soi-même, et les sages du passé ont toujours dit, commence par le signe de sagesse, c'est de corriger le mal qui est en nous, de commencer par corriger le mal qui est en nous. Et ça, c'est un signe de sagesse. Aussi, ils disent, un homme non pieux qui exhorte les gens à la piété, c'est comme un docteur malade qui essaye de guérir les gens. Commence par guérir ton manque de piété avant d'exhorter les gens à atteindre cette piété. Et Cheikh donne aussi un exemple. Par exemple, si vous avez quelque chose d'obligatoire et vous devez être prioritaire sur les autres. Exemple, quelqu'un il a de l'eau. Juste assez d'eau, il y a 2 personnes, juste assez d'eau pour faire les ablutions pour une personne. Et l'eau m'appartient. Cheikh dit, il y a une règle où je ne dois pas donner cette eau à l'autre pour que lui fasse les ablutions et moi je fasse tayammum. Il y a assez d'eau pour moi. Je suis prioritaire, je ne peux pas délaisser une obligation pour moi et laisser l'autre la pratiquer et moi passer en second plan. أما فيما يتعلق بالعبادات فكذلك يدخل فقه الأولويات. ففقه الأولويات في باب العقائد وتجده أيضا حاضرا في العبادات. لذلك كان من الصحابة رضي الله عنهم من يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاضل الأعمال، فيقول ابن مسعود: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فيقول: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا كثير في أجوبته صلى الله عليه وسلم. العبادات يدخلها فقه الأولويات، أما إذا كانت واجبة فإن الواجبات تتفاوت. كذلك من فقه الأولويات فيها أن تفرق بين الفرض والنفل، فتقدم الفرض على النفل، تقدم الفرض على النفل. ولهذا قال بعض العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ترجم. Donc, dans les adorations, dans les actes d'adoration, il y a aussi cette règle de commencer par le sens des priorités. Et là, on a beaucoup de récits où les Sahaba, ils venaient chez le prophète, ils voulaient savoir quelle est l'action la plus importante, en lui disant quelle est la meilleure action. Quelle est la meilleure action? Et par exemple, le Messie dans un récit, quand il a posé cette question au prophète, il lui a dit de faire la prière à l'heure. Après, il lui a dit quelle est la deuxième action la plus importante. Il lui a dit la bienfaisance envers les parents. Après, il lui a dit quelle est la meilleure action après ces 2 actions-là. Il a dit par exemple de lutter dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc, Cheikh dit, il faut prendre en compte aussi que les compagnons d'un homme, ils avaient saisi cela. Ils avaient saisi qu'il y avait un sens de priorité. Ils le demandaient au prophète afin de les suivre. Aussi, Cheikh dit, les savants ont sorti la règle de toujours commencer par l'obligatoire avant le surogatoire. On ne peut pas commencer par autre que l'obligatoire. Et donc celui qui commence par l'obligatoire, celui qui est occupé par l'obligatoire de faire du surrogatoire, il est excusé, parce qu'il est occupé par l'obligatoire. Par contre, celui qui délaisse l'obligatoire parce qu'il est occupé par une action surrogatoire, il a dit, il est en train de se tromper. Il est dans la tromperie. Et il faut respecter donc cet ordre-là. إذن يفرق بين الفرائض والنوافل، فالفرض أحب إلى الله سبحانه وتعالى من النفل، للحديث المشهور: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما تصليه من الفرائض أحب إلى الله مما تصليه من النوافل.
وهذا مختل عند بعض الناس.